जे सरपंच बुंदा वरक हांणी जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचय योजने भितर जे करप्शन केलां, जे गरीब शेतकऱ्यांक थंयचे बायलांक लुबाडपाचें काम केलां, तशेंच एक लेडी रिप्रेझेंटेटिवाक ताका क्वेशन विचारता, करप्शनाचे अगेन्स्ट जाप विचारता म्हणून सरळ सरळ फोर्थनायट मिटिंगे भितर धमकावपाचें काम केल्लें आसा. हाचे अनुशंगान आमी ज्यो सांगेर पुलीस स्टेशन कागाळ नोंद केल्ल्यो, पूण आज म्हणल्यार त्या कागाळीच्यो कांयच जाल्लें ना. पूण आज प्रवीण गांवस जे PI आसा तांणी एकदां सुद्दां एज अ कंप्लेनंट म्हणून राखी नायकाक केन्नाच इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयलें ना. पुणून ज्या वेळार आमी प्रधानमंत्री कृषी सिंचयाची कंप्लेन लॉन्च करपाक गेल्ली त्या वेळार जो इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आमकां कळ्ळें की एक मेल आसा जेन्ना एज अ सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आसा की बायलांच्यो ज्यो ज्यो कंप्लेनी रिलेटेड आसा एक लेडी PSI कडेन इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटा. हे सगळे गायडलायन्स सायडीक दवरून प्रवीण गांवसान एक मेल हाका आमच्या इन्व्हेस्टिगेशनाक लायला आनी जेन्ना आमी तांकां विचारलें त्या वेळार तांणी सरळ सरळ आमकां सांगिल्लें आसा की 15 दीस आपूण ट्रेनिंगाक आशिल्लो आजूच आयला. आनी दुसरे दिसाक जशेंच आमचें जेन्ना स्टेटमेंट मिडियाक गेलें दुसरे दिसाच आमकां सकाळ फुडें 8 येवन तांचे मनीस एक लेटर दिवन वता की हो तुमी जो ऑफेन्स सांगला जो तुमकां थ्रेटनिंग केला तो आज कांयच तुमचो ऑफेन्स ना, इट इज नॉन कॉग्निजिबल, कांयच कॉग्निजिबल ना अशें म्हणून आमकां सरळ सरळ लेटर दिवन आमच्यो कंप्लेनी आज डस्टबिनाक गेल्या. ही कंप्लेन एकूच न्ही, अशी आमी कितल्योय कंप्लेनी दिल्ल्यो. प्रवीण गांवसान केन्नाच आमच्या हाजेर थरो इन्क्वायरी करूं ना. सो आज आमी DGPक मेळपाक आयिल्लीं. आमी तशेंच हायकोर्टाचे एक लॉयर आसा तांच्याय कडेन आमी बसल्या आनी आमी ह्या मॅटराचेर सिरियस आसा. आमी कंप्लेन ड्राफ्ट करून प्रवीण गांवसाचे अगेन्स्ट PCAकय कंप्लेन दिल्ली आसा. सो आमी रावतात की आमकां ह्या हातूंत भितर न्याय मेळटलो. कारण एक आमी जेन्ना ह्या शेतकाऱ्यां खातीर झगडटात, एक लेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह बायल मनीस जेन्ना समाजा खातीर काम करता, प्रश्न विचारता तेन्ना तिका धमकावपाक वता आनी अशें जेन्ना PI जे आमकां हेल्प करचे परस आमकां प्रोटेक्शन दिवचे परस ते जो कल्प्रीट आसता तांकांच प्रोटेक्ट करपाक भोंवता. हें आज हातूंतल्यान एक दिसता की हे PI जे आसा जे जनते खातीर आसा काय तांकां जे एक चौकटी दिल्ली आसा, लिमिटेशन दिल्ली आसा, त्या लिमिटेशना भितर रावपा खातीर ते आसात. तशेंच आमी आज जो PI आसा प्रवीण गांवस ताका सांगपाक सोदता इनफ इज इनफ. ही लढाई आतां सुरू जाल्या. राखी नायक जो पर्यंत म्हाका जस्टीस मेळना राखी नायक ही लढाई सोडचें ना. आमी ज्यो कागाळी केल्या वीथ आमचे प्रूफ दिवन केल्या आनी जेन्युअन रिजनाचे वयल्यान केल्या. पूण जेन्ना आमकां मजा दिसता की एक जेन्ना कागाळ आमच्या अगेन्स्ट येता आनी ती फटीची आसता त्या हातूंत भितर होच प्रवीण गांवस PI आमकां 4 फावटी कॉल लेटरां दिवन पुलीस स्टेशनार इन्क्वायरीक आपयता. आज सरळ सरळ जेन्ना PM कृषी योजने भितर जो सील बोगस जाला आनी सरळ सरळ एक सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड सांगता ही सायन आपली न्ही. पूण प्रवीण गांवसान आज म्हणल्यार त्या बुंदा वरकाचेर कांयच एक्शन. एक्चुली आज बुंदा वरक हो अरेस्ट जावपाक जाय आशिल्लो पूण आज अरेस्ट जायनासतना त्याच दुसरे दिसा आमची कागाळ नोंदून दुसरे दिसा ह्याच बुंदा वरकाक प्रोटेक्शन दिवपाक शेकड्यांनी पुलीस येता. सो हे कितें दाखयतात? ही पुलिसूय हे फॉर्जरी ह्या सपोर्ट करतात. पुलिसूय ह्या बायलांक जेन्ना हे त्रास करता बायलांच्या ताका सपोर्ट करता. आमी हो लढो सोडची ना. आमी कंक्लुजीव एंडार व्हरतलीं आनी प्रवीण गांवसाक आमी दाखोवन दितलीं एक बायल मनीस म्हणल्यार कितें, बायल मनशेचो रिस्पेक्ट म्हणल्यार कितें आनी एक बायल मनीस जर तर जाय जाल्यार समाजाक कितें करूं शकता आनी खंयच्या लेवलार पावूंक शकता. बुंदा वरक जो नेत्रावळीचो करप्ट सरपंच हाणें हाजेर जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचय योजने भितर जे ताणें गफलत केल्या, जे लोकांक आज फटवयलें केलां, जे आज ऑन रिकॉर्ड वीथ एविडन्स आज एक्सपोज जाल्या. जी वॉटरशेड कमिटी आसा ही बनावटगिऱ्या फॉर्ज सिग्नेचर करून केल्या. हें सगळें आज खबर आसून हे चार्जीस ताजे प्रूव जावन सुद्दां आज ताका त्याच स्कूलचेर आज तो आसा आनी त्याच एरोगन्सींतल्यान आसा. सो हातूंतल्यान हें कितें दाखोवन दिता की जे BJP जांचे लिडर श्री नरेंद्र मोदी ज्यांचो आज स्वताचो नारो आसा आनी जाणें स्वता
3.0 भितर जेन्ना ज्यो गॅरंटीज आसा तातूंत भितर नो करप्शन, न खाऊंगा न खाने दूंगा. सो आज म्हाका जे BJPचे स्टेट प्रेजिडेंट आसा श्री सदानंद भाई तनावडे हांचे हांकां विचारन दिसता की हे जे प्रधानमंत्रीचे स्लोगन हे तुमकां याद जायनात काय कितें. तुमकां आज हे जे तुमचे सादे सकयले लेवलचे जे पदाधिकारी तांकां लॉटरी लागून जे हे सरपंचाचे खुरयेर बसला आनी सरासर त्या पदाचो गैरवापर करता. ज्या जनतेन तुमकां मतां मारली त्या जनतेक आज लुबाडटा, त्रास करता. एक बायल मनशेचो एक लेडी रिप्रेझेंटेटीव आज तो मान दवरना. इतली एरोगन्सी आयल्या आनी हाजो आज त्याच पोजिशनार उरता तो आज स्टेप डावन करना. ज्या वेळार आज ताणें लोकां मदीं लोकान तांकां इवन ते वॉटरशेड डेव्हलपमेंट कमिटीच्यान सुद्दां आज ताका हकलपट्टी केल्ली आसा, ताचे चार्जीस प्रूव जाल्ले आसा. हें सगळें जावन सुद्दां आज BJPचे स्टेट प्रेजिडेंट किंवा जे कोर कमिटी आसा ते आज दोळे धांपून आसात काय न्हिदेचें सोंग घेता. सो आज तांणी आज मुखार येवचें आनी सांगचें नारी शक्ती किंवा विमेन सेफ्टी बद्दल तुमचो कितें स्टेटमेंट आसा. आनी एक लेडी रिप्रेझेंटेटीव जाका तुमी आज म्हणटा मुखार तुमी महिलांक असेंब्ली भितर 33% आरक्षण दिवपा खातीर तुमी बील पास केलां आनी तुमी म्हणटात की आमी नारी शक्ती खातीर जें कितें आसा तें आमी करतात. सो एक जेन्ना लेडी रिप्रेझेंटेटीव आपल्या खातीर न्याय मागता, जस्टीस मागता, तेन्ना आज हें कितें चल्लां हें आज तुमी तुमच्या हातूंतल्यान आज आमी रावता की तुमच्या हातूंतल्यान तरी आमकां आज न्याय मेळटलो. पंचायत तू तुझी हाजेर चलयना एज पर पंचायत राज एक्ट चलयता आनी त्या खातीर तुका जायना हांवें तुका सांगला तुज्यान जायना म्हाका रिटर्न दी. तुगे शाणपण आयकपा हांव बसलें ना. तूं म्हाका म्हजी ड्युटीज बंद करपाक लावूं नाका. हांवें अशें विचारलां तुजी ड्युटी तूं कितें करता ताका विचारला हांव म्हजें विचारता. केन्ना विचारलें तुका हांवें तें सांगतली हांव तांकां कितें विचारतलें. हांव म्हगे वायडा म्हजी कामां करता. तू कितली लोक काय काम केली हें केलें केलें तुजेर उलयना हांव म्हजी उलयता मरे. तुगे मगो हेजे कंप्लेंट करतो वाटेर येवन त्रास करता कंप्लेंट हे स्टेटमेंट सरपंच दुसरी तुगे आयकपा आमी रिकॉर्ड जाता तुगेले तुका हाजे आन्सर कितले दिसले याद दवर. पहिला पेरपेरे तुका काय बी सांगल्या पेरपेरे याद दवर. खुर्चेचो घमंड दवर नाका घमंड माझी बी करता तुका खबर ना तू हांव तुका कितें आर्गार बसलो तुगे वाडा कितें पळयतलो रावलो तुका कितें आर्गार बसलो तुगे वाडा कितें पळयतलो रावलो तुका